Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari rumah gereja Betserem Oost-Zouberg, kami menjumpai saudara-saudara lagi melalui program Mimbar Klasih Selatan dengan renungan Minggu 9 Agustus 2020. Lieve gemeente, vanuit de kerk Betserem Oost-Zouberg ontmoeten wij u allen via het kansel Klasih Selatan met zondagsoverdenking 9 Agustus 2020. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari semua. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Yesus Kristus de Heer. Amin. Sebelum kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau mendengar dulu satu pujian yang dipersembahkan oleh trio talenta dari jemaat Barneveld.
Lieve gemeente, de schriftlezing voor deze zondag is gekozen uit Jesaja 49, vers 8 tot met 18. Ouderling mevrouw Pesuarisa Wane en diaken mevrouw Rumaratu zullen voor ons lezen in het Maleis en in het Nederland. Pembacaan Alkitab dari Yesaya 49 ayat 8 sampai 18. Sion dipulihkan. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan aku dan akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian baru bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi tepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gunung pun sedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah sini. Bersorak-sorak, hai langit, bersorak-soraklah, hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas.
Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan mereka engkau. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Sungguh, mereka semua akan kau tak pakai sebagai perhiasan, dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi sepi, dan negerimu yang dirombak, sungguh sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu, dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. De schriftlezing is genomen uit Jesaja 49, vers 8 tot en met 18 en het luidt als volgt. Dit zegt de Heer: in het uur van mijn genade geef ik je antwoord. Op de dag van de redding zal ik je helpen. Ik zal je behoeden, ik neem je in dienst, voor mijn verbond met de mensen, om het land weer op te richten, om het verlaten erfgoed in eigendom terug te geven, om tegen gevangenen te zeggen, ga in vrijheid, en tegen wie in het duister verblijft, komt tevoorschijn. Langs de wegen zullen zij weiden, op iedere kale heuvel vinden ze weidegrond. Zij zullen dorst noch honger lijden. De zinderende hitte zal hen niet kwellen, en de zon zal hen niet steken. Want hij die zich over hen ontfermt zal hen leiden, en hen naar waterbronnen voeren. Ik effen al mijn bergen tot een weg, ik zal mijn paden plaveien. Kijk, zij daar komen van ver, en kijk, zij uit het noorden en uit het westen, en zij uit het land van Syene. Juich, hemel, jubel aarde, bergen breek uit in gejuich. De Heer geeft zijn volk getroost, hij heeft zich over de armen ontfermd. Sions klachten door de Heer weerlegt. Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten, mijn Heer is mij vergeten. Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten, of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten, ik vergeet jou nooit, ik heb je in mijn handpalm gegrift. Je muren staan mij steeds voor ogen, je kinderen haasten zich terug naar huis. De vijand die je verwoestte en vernielde, trekt weg. Open je ogen, kijk om je heen, ze stromen in drommen naar je toe. Tot zover uit de schriftlezing. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam realitas hidup sebagai manusia, kita semua tidak akan terlepas. Kita semua tidak akan pernah bebas dari berbagai macam kesulitan, kekecewaan, dan rasa sakit. Dan ketika kita merasa tertekan dengan realitas hidup yang demikian, seringkali kita membuat berbagai pertanyaan bahwa mengapa sampai beta mengalami keadaan ini? Mengapa sampai situasi ini terjadi di dalam kehidupan manusia? Di manakah Tuhan? Apakah Tuhan itu tidak lagi memperhatikan
Apakah Tuhan itu tidak lagi sayang kepada kita? Apakah Tuhan lagi tidak mencintai dunia ciptaannya ini? Haruskah kita menyerah kalah dan menerima semua kesulitan saat ini dan penderitaan itu sebagai suatu nasib buruk yang harus dialami? Lalu kita bersikap pasif sajakah? Kita sebagai orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan Allah untuk menjadi umat kepunyaannya, umat miliknya, kita harus punya suatu kepercayaan. Kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan Allah yang kita imani di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang maha kasih, Allah yang penuh dengan cinta, Allah yang maha mengetahui dan melihat, serta memberi kekuatan dan memberikan pertolongan untuk kita bisa mengatasi badai, kesulitan, dan kesakitan yang besar apapun juga. Nah, pernyataan daripada kasih Allah itu selalu diwujudkan, dinyatakan dalam kehidupan umat manusia. Dan kasih Allah yang menyelamatkan, yang selalu menyelamatkan umatnya dari segala penderitaan dan tekanan-tekanan kehidupan ini, itu telah dibuktikan dalam sejarah perjalanan hidup orang-orang Israel, dan berlangsung terus, berlangsung menembusi segala zaman, menembusi segala waktu dalam hidup orang-orang yang beriman. Lieve gemeente van Jezus Christus, in de realiteit van het leven als mens zullen wij alleen niet worden afgezien van de verschillende soorten problemen, teleurstellingen en pijn. En als we onderdrukt voelen, dat komt door de realiteit van het leven die we meemaken, vragen we soms af, waarom? Waarom moet ik deze situatie meemaken? Waar is God? Waar is God? Schenkt God ons langer niet meer lief en aandacht? Moeten we de verlorenheid toegeven en alle moeilijkheden en lijden accepteren als een slecht lot die we moeten ervaren? En gedragen we ons dan passief? Wij als mensen die door God geroepen zijn om zijn eigen volk te worden, we moeten en geloof hebben dat de Heer God, die wij geloven in Jezus Christus, is de God van de almachtige liefde, almachtige weten en zin. En God die ons kracht geeft en ons kan helpen om de stromen van moeilijkheden en pijn te overwinnen, hoe zwaar het ook mag zijn. De verklaring van de liefde van God redde altijd zijn volk van al de druk van lijden. Dat is bewezen. Dat is bewezen in de geschiedenis van het leven van het volk van Israël. En deze blijft de hele tijd doorbreken
en door het tijdperk heen in het leven van degenen die geloven. Voor het volk van Israël op dat moment leven als ballingen in Babel voelde alsof God ver was van hen. God die ze geloofden hoorde hen niet langer en zag het lijden van hun leven niet meer. Alsof de Heere God hen had laten onderdrukken door een ander volk. Ze konden niet begrijpen waarom. Waarom God die ze geloofden hen zo liet gaan. In die zuchten en klachten van het volk kwam de profeet Jesaja als de bedienaar van God om het volk eraan te laten herinneren dat zolang ze bestaan in de ballingschap, zal God hen steeds begeleiden, waken en hun leven onderhouden. God zal nooit zijn volk in de steek laten. God zal hen antwoorden. God zal hen redden. En God zal hen helpen. Het volk van Israël zat in de ballingschap omwille van hun eigen daden. Omdat ze zelf de verbondheid van belofte met God hadden overtreden. De tijden gedurende de ballingschap was alleen een daad van God aan Israël om discipline te brengen op een bewustzijn van alle overtredingen en een zonden aan God, zodat ze kunnen bekeren. Op het tijdstip dat God zelf zal bepalen, zal God optreden om zijn volk te bevrijden. Het was de dag der zaligheid. Daarom stak de Heere God zijn hand uit om zijn volk te verlossen. Die dag was een dag gevuld met vreugde. Een dag vol gejuich. Lieve gemeente van Jezus Christus. Het prachtige troostnieuws over de vrijheid van God was voorgelegd aan het volk. Maar toch begreep het volk in de ballingschap niet wat de bedoeling was. Waarom? Omdat ze in het ravijn der twijfel belanden. Daarom, om meer duidelijk te maken over het troostnieuws dat vol met vreugde was, benadrukte Jesaja nogmaals dat God hen nooit zal vergeten en hen zal achterlaten. Het volk in de ballingschap had Jesaja beschreven als een relatie tussen de moeder met haar kind. Er is geen moeder die niet van haar kind houdt die ze gebaard heeft. Meer dan dat, God kan ook zijn volk niet vergeten. Het volk in de ballingschap was beschreven als een hulpeloze baby. En God als de moeder die werkelijk met liefde voor haar baby zorgt. Deze omschrijving, zoals de profeet had beschreven, blijkt hoe groot Gods liefde onsterfelijk was. De liefde die nooit zal beëindigen.
en de Heere God is betrouwbaar. God zal nooit zijn volk vergeten. Dit was gesymboliseerd door Jesaja. Ook als een schilderij van Jeruzalem in Gods handen. Iets dat wordt gehecht, die niet gescheiden mag worden. Dit betekent dat Israël een deel is van God. God was altijd bekend als de God van Israël. Daarom in alle omstandigheden, het volk moet God vertrouwen. God zal zeker zich optreden met zijn redding. Lieve gemeente, wij kunnen ook leren van de levenservaringen van het volk Israël. Toen er angst en langdurige lijden werden ervaard, is het heel makkelijk voor ons als zijn volk om te zinken in angst en wanhoop. We voelen dat God ons heeft vergeten. Dan is er geen kracht en lust meer en moed om op te staan en iets te doen tegen deze tegenslagen. Vaak wordt onze aandacht alleen gericht op het leed en de ellende, zodat wij vergeten dat de Heere God altijd bereid is om ons te helpen. Maar al is dat zo, in feite hebben wij allemaal de belofte van God ontvangen. Dat is, ik zal u nooit vergeten. Ik zal u nooit vergeten. Hulp en verlossing worden gepland door God, door middel van een goed initiatief. In de tijden dat we proberen om tegen de tegenslagen te bestrijden. Zie niet de moeilijkheden als een vorm van pech, maar een leer. Een leer om te begrijpen wat er achter het probleem zit. Wat de belangrijkste is de relatie tussen ons met God. Dat de liefde relatie verbond heeft met zijn belofte. Daarom, lieve broeders en zusters, houdt God altijd van ons. In welke omstandigheden dan ook. Zoals al wordt gezegd door de Heer Jezus zelf dat. Kom naar mij toe. Kom naar mij toe. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Ik zal jullie rust geven. Nah, saudara-saudari jemaat, berita penghiburan yang begitu indah tentang waktu pembebasan Tuhan Allah telah disampaikan kepada umat. Tapi tuh, umat yang ada di pembuangan tidak mengerti apa maksudnya. Oleh karena mereka telah jatuh dalam jurang kebimbangan. Dengan demikian, untuk lebih memperjelaskan berita penghiburan yang penuh sukacita ini, Nabi Yesaya menekankan lagi bahwa Tuhan Allah tidak akan pernah melupakan dan meninggalkan mereka. Umat yang ada di pembuangan itu digambarkan oleh Nabi Yesaya seperti hubungan seorang ibu, seorang mama dengan anaknya.
Tidak ada seorang ibu, tidak ada seorang mama yang tidak sayang kepada anak yang dilahirkannya. Lebih daripada itu lagi, Tuhan Allah tidak akan mungkin melupakan umatnya. Umat yang ada di pembuangan digambarkan seperti seorang bayi yang tidak berdaya. Dan Tuhan Allah berperan sebagai seorang ibu, sebagai seorang mama yang sungguh mengasihi, yang sungguh merawat, yang sungguh memelihara umat kesayangannya. Penggambaran seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya ini mengungkapkan betapa besar kasih dan cinta Tuhan Allah yang tidak berkesudahan, yang tidak pernah berakhir. Dan Tuhan Allah itu harus diandalkan. Tuhan Allah yang tidak melupakan umatnya ini digambarkan oleh Nabi Yesaya juga seperti lukisan Yerusalem di tangan Tuhan. Sesuatu yang melekat, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Artinya bahwa Israel itu adalah bagian daripada Tuhan. Dan Tuhan selalu dikenal sebagai Allah Israel. Oleh karena itu, dalam segala keadaan apapun juga, umat harus mengandalkan, menaruh kepercayaan kepada Tuhan Allah. Allah pasti akan bertindak dengan penyelamatannya. Saudara-saudari jemaat, kita juga sebagai anak-anak Maluku, sebagai umat Maluku, kita bisa belajar dari pengalaman hidup orang-orang Israel tempo dulu. Ketika mengalami kesusahan, ketika mengalami penderitaan yang berkepanjangan, gampang bagi kita sebagai umat Tuhan untuk tenggelam dalam kekhawatiran, dalam keputusasaan. Kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan Allah telah melupakan kita. Tuhan Allah telah meninggalkan kita. Lalu tidak ada lagi kekuatan dan semangat. Tidak ada lagi keberanian untuk bangkit, untuk berdiri dan berbuat sesuatu melawan kesusahan itu. Seringkali perhatian kita itu hanya terfokus pada penderitaan dan kesusahan sampai kita lupa bahwa Tuhan Allah itu selalu siap, Tuhan Allah itu selalu ada dan menolong kita. Walaupun demikian, sesungguhnya saudara-saudari, kita semua memiliki suatu janji yang setia daripada Tuhan Allah di dalam teks ini, bahwa aku tidak akan melupakan engkau. Setiap pertolongan dan keselamatan akan selalu direncanakan Tuhan melalui inisiatifnya yang baik. Di saat-saat kita berusaha, di saat-saat kita boleh melakukan segala sesuatu untuk melawan kesusahan itu, jangan pernah kita melihat kesusahan dalam bentuk apapun juga sebagai nasib buruk. Tetapi kita mau belajar untuk mengerti apa yang ada di balik kesusahan itu. Yang paling penting bagi kita adalah hubungan kita dengan Tuhan Allah adalah hubungan kasih. Hubungan yang telah diikat dengan perjanjiannya. Oleh karena itu, dalam segala keadaan, situasi hidup apapun juga, Tuhan Allah tetap mengasihi kita. Dalam segala keadaan apapun yang kita alami, kita tetap berharap meminta pertolongan daripada Tuhan. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri bahwa marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat, aku
akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.